Eerste gaat reist Schinwale microrajon te sevelette komandate, adepet van test komande, ودون dich kondudiste ارتكار كوردل. ارتبون درجة في مبلت توقصدست футболен скула Фаранка Фезвотел. Турнир получился очень хороший, все команды подготовились хорошо, были очень интересные игры. И этот турнир традиционный, каждый год его проводим. Так что команды, еще раз повторяю, команды подготовились очень хорошо. خیستر کار کرده ایولسات در رازند سارز میکرارایون کامانده دکاک سیسته شانخای میکرارایون مینورده اما ارتکاک بنات دا باساخستو اسکولا اینترنت آخر زوته آستوکا کار کرده فولاخیس کامانده ایر دکاک گلاتست کامانده فرانک اما برونزه امپریجور تاسیس کامانده شانخای کستر کار کرده ایولخز در سخیراف دستوی نوزه خونت میکرارایون فوتبالیسته دکاک اما ارتکاک بنات تا آدیخ کودتوی کاماندات فرانک اما ایر Tänk dig att baza det stället där. Går att det Paris, går att sportkommittén det Paris. Det är ju turnér. Khaj ist du das das komando judis. Das komando ist du khayad. Sai sai nakhud dar. Aşağı nakhud dar. Nikosni bentun dar aşağı turnér. Eerste khadishten sportiven berek bonuseten rar fekutta. Tskinvala administratie kulture festival ama sporte fedlu upravleni serglevek tasuyt higer. Uy makhad resta walachizovek komandat skhorzachin kenenet ceremonia. Очень приятно, что есть у нас очень талантливые футболисты юные. В течение 4 дней определялись победители по 3 возрастным группам, младшая, средняя и старшая. И очень хорошо, что даже среди вот таких хорошо одаренных футболистов выявили себя наиболее талантливые. Всех поздравляю с Днем Республики и поздравляю всех жителей нашей красивой Родины, что у нас очень хорошие дети растут, очень хорошая молодежь. И я думаю, что у нас в футболе завтрашний день будет солнечным. Всех с праздником. برای مرسدست خزدر قاجت در خیستر کار کرده ایول خزدر قاجت نما درس دست قسمت سرگی قسمت گیورگی کوکویت آلیگ امجیوت اینال استوکا کار کرده ایول انتشن در قاز دست خگات دمیتری خوریت تیمور سیوگات آرتور امجیوت آرسین کستر کار کرده تا خزدر قاجت پریسترایستو تدیت آلان زابیت گیورگی بتسنت سرمت اما گزت باتراز